Dalam beberapa tahun terakhir, dunia dibuat kagum dengan fenomena yang datang dari arah tak terduga, umat Muslim Indonesia. Negara kepulauan yang jauh dari Jazirah Arab ini justru menjadi pusat perhatian media internasional, karena sikap dan karakternya yang damai, lembut, tapi penuh keyakinan. Bukan hanya dalam keseharian, sifat sosial umat Muslim Indonesia juga menjadi sorotan dunia. Dalam banyak kegiatan internasional, relawan asal Indonesia sering muncul di garis depan ketika dunia membutuhkan bantuan. Di berbagai negara Afrika seperti Sudan, Somalia, dan Uganda, banyak proyek kemanusiaan yang dibiayai oleh donasi masyarakat Indonesia. Hal ini menciptakan citra yang sangat positif terhadap Muslim Indonesia. Banyak masyarakat lokal di Afrika terkesan dengan kehangatan para relawan yang selalu tersenyum, sopan, dan penuh rasa hormat terhadap budaya setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brothers and sisters. Barakallah fikum. We're so grateful here in Uganda, Orungo village, and this is a very massive support that Golden Future from Indigenous Nations has made possible. Brothers and sisters, you have given us a masjid in this village, you've given us a water well in this village, and now you're giving us food. Now you've given us chicken for livelihood, brothers and sisters. This is a very kind support from you. No one else has ever done this, and no one can come this far apart from you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, ease all your hardships, increase your wealth, widen all your opportunities, bless your families, and grant you Jannah for supporting our brothers here. Golden Future for supporting us here. This is Orungo village, the farthest village. No one can come here. And you can see our masjid, beautiful. And it's even called Half London. Can you imagine, brothers and sisters? So, half London because of this opportunity. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Fenomena luar biasa juga datang dari Jepang, negara maju, dengan populasi Muslim yang masih sedikit. Dalam salah satu video yang viral di media sosial, seorang bule menceritakan pengalamannya melihat Islam di Jepang dan betapa ia terkesan dengan imam masjid yang berasal dari Indonesia. Dalam videonya, bule tersebut berkata dengan antusias, "Islam di Jepang sangat keren. Imamnya orang Indonesia, dan jujur, itu adalah salah satu suara bacaan Al-Quran terbaik yang pernah saya dengar dalam hidupku." Islam in Japan is so sick, it's so cold. You've got to imagine the picture, right? I think the Imam, I think he was Indonesian, okay? I think he was Indonesian. He had, Allah Mubarak, honestly, one of the best recitation voices I've ever heard in my life. And he had like a prayer hat on, but it was like made of straw, just to make it that bit more oriental. Cold. So cold. The Indonesian people, alhamdulillah, are lovely. It's made me even kind of want to go to Indonesia. I've always had this kind of dream of doing a road trip from the top of Malaysia, all the way through Malaysia, into Singapore, then into like Indonesia, Jakarta, Komodo Island, finish with Bali. I'd love to do that. The people are lovely. I mean, I met some Indonesian people in Holland, there's some in the Netherlands, but you'll find a lot of them out here in Japan. Kesan yang ditinggalkan begitu dalam hingga bule tersebut mengatakan bahwa pengalaman itu membuatnya ingin sekali pergi ke Indonesia. Kisah sederhana ini mencerminkan sesuatu yang jauh lebih besar. Muslim Indonesia bukan hanya dikenal karena jumlahnya, tapi karena akhlaknya. Bahkan di negara seperti Jepang yang terkenal rasional dan modern, karakter Islam ala Indonesia mampu menciptakan rasa kagum dan ketertarikan spiritual. Tak berhenti di situ, keberanian Muslim Indonesia juga mendapat sorotan dari media Eropa setelah pernyataan tegas Presiden Indonesia di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang tersebut, Presiden Indonesia menyampaikan pesan yang membuat banyak pihak terkejut. Beliau menyerukan pengakuan terhadap negara Palestina. Salah satu stasiun televisi Prancis bahkan menyebutnya sebagai pernyataan yang penuh keberanian dari negeri Muslim terbesar di dunia. Bonjour à toutes et à tous. Il y a une déclaration politique qui est presque passée inaperçue ces dernières 24 heures et qui vaut pourtant la peine d'être soulignée. C'est celle du président indonésien à la 80e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue à New York et qui portait entre autres sur la question de la reconnaissance d'un État palestinien. Je veux ici rappeler que l'Indonésie est le pays musulman le plus peuplé au monde et qu'il n'entretient aucune relation diplomatique avec Israël. Le président indonésien a rappelé la nécessité de garantir les conditions permettant de reconnaître un État palestinien à terme, mais a aussi rappelé la nécessité de respecter le droit d'Israël à vivre en sécurité. Dalam laporannya, mereka menyoroti bahwa Indonesia selama ini tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi juga menunjukkan melalui tindakan nyata
mulai dari diplomasi, bantuan kemanusiaan, hingga solidaritas global. Keberanian ini dianggap melampaui banyak negara Arab yang cenderung berhati-hati dalam isu Palestina-Israel. Bagi Eropa, Indonesia menunjukkan bentuk Islam yang rasional, bijak, dan berani berdiri di jalur keadilan tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya. Kini, ketika banyak dunia masih bergulat dengan isu-isu sensitif seputar Islam, Muslim Indonesia tampil sebagai cahaya yang menenangkan. Mereka bukan hanya Muslim yang taat, tapi juga manusia yang berempati. Mereka bukan hanya mencintai ibadah, tapi juga mencintai sesama.